Salam, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, قاعد تكونوا ملاحة moralement et physiquement. Revient في الcours de Fire Safety 2 dans la chaîne HSE. Alors, اليوم إن شاء الله راح نكملوا مع الفاير safety ونروحوا لحاجة واحدة أخرى إن شاء الله لكتب ربي. Alors, premièrement, راح نشوفوا c'est quoi un extincteur. L'extincteur, c'est tout simplement, c'est un appareil d'incendie contenant un agent extincteur qui peut être projeté et dirigé sur un feu par l'action d'une pression interne. Alors, هو appareil fait agent extincteur. كل agent extincteur كاين beaucoup d'agents extincteurs. على حسب لاجون اكستنتور راح نسمو الاكستنتور وعنده اون بريسيون انترن دوك نشوفو هذه لا بريسيون شتمثل. alors tout de suite les types d'extincteurs عندنا les types d'extincteurs selon la pression parce que كاين des catégories des types selon par exemple le poids donc نشوفوهم etc. هنا les types d'extincteurs selon la pression. عندنا deux types d'extincteurs différents. عندنا l'extincteur à pression permanente ou l'extincteur à pression auxiliaire. Permanent علاش un extincteur à pression permanente est constamment sous pression. قال لك هو déjà là sous pression. La seule action sur la poignée permet la projection de l'agent extincteur hors de l'appareil. Alors, l'action de la poignée, donc on voit les photos, la projection directe à l'extincteur, de l'agent extincteur, pardon, hors l'appareil. Le corps de l'appareil contient l'agent extincteur plus et un gaz comprimé, par exemple l'azote, par exemple. Alors, l'extincteur à pression permanente ou déjà la suppression ou le corps تاعنا داخل فيه agent extincteur plus le gaz. هذه هي. دوك نشوفوا في لي فوتو باش تفهموا مليح. Alors, la pression الثانية هي la pression auxiliaire. يقول لك la mise en pression est obtenue au moment de l'utilisation par libération de gaz comprimé contenu dans la cartouche. هذا extincteur فيه من الداخل باش تميزوه فيه une cartouche فيها le gaz sous pression situé dans le corps de l'appareil qu'il faut ouvrir par percussion. Donc نشوفوا la figure numéro 2. Ce type d'extincteur n'est pas constamment sous pression. Bien sûr هذا ما راش sous pression. هذا راه فيه كارتوش من الداخل من راح نديروا لا بيركوسيون دوك نشوفوا هذه لا بيركوسيون شهيه لا. alors يكون عندنا l'extincteur يولي sous pression alors نديروا la projection. C'est tout simplement. Aussi d'autres choses, l'extincteur à pression permanente فيه une manomètre. دوك تشوفوا هذا المانومتر كيفاش داير فيه une manomètre. وهذا نو ما فيش باسكو هذا ديجا راه غاز. وهنا في لا بريسيون بيرمانون جينيرالمون تسيبوهم ليكستنتور AC02 تاع AC02 هو باسكو هو ديجا غاز هو ديجا لا سو بريسيون. الوغ لي زيكستنتور ا بريسيون بيرمانون يكونوا بزاف تاع CO2. الوغ مانتونون راح نشوفوا في لي فوتو باش نفهموا مليح. هذا ليكستنتور ا بريسيون بيرمانون راكم تشوفوا فيه توب tube prolongeur يسموه. وهنا هذا لاجون اكستنتور وهذا la chambre pardon sous pression. هذه لو بوانيي. هنا هادو من نقربوهم مع بعض ندركوا عليهم كيما هكا. alors يخرج الغاز مع لاجون اكستنتور ونديروا لا بروجيكسيون. c'est tout simplement. Bien sûr, l'action l'oula toujours l'extincteur enlève la goupille. هذه هي كاين واحدة هنايا هذه اسمها لا goupille هنايا نقلعوها من بعد نديرو نضغطوا على هذه
le poignet, alors يكون عندنا la projection. C'est tout simplement ما فيه ni cartouche ni والو, juste فيه une manomètre ما راش يبان مي دوك نشوفوا le manomètre. راح نشوفوا la deuxième type d'extincteur à pression auxiliaire. كون تشوفوا هنا راه يبان لكم كارتوش وهنايا كاين هذه يسموها اللي نديروا فيها لا percussion. هذه هي هنا نديروا لاكسيون دو percussion. شوفوا هنايا راه هنا avant l'utilisation, هنا من يوتيليزوه هذه نهودوها avec نديروا لا percussion. هذه كيما لو بواني اوسي نديروا هنايا هذه بواني اوسي باردون نديروا هنايا لا percussion. alors هذه هنا هنا يطرانا لا ليبيراسيون دو غاز اللي يتخلط مع لاجون اكستنتور وهنايا يكون عندنا لا بروجيكسيون. سي تو سامبلومون لاكسيون الاولى توجور هي بول ذا بين هي enlever la copie. هذه مفروغ منها. maintenant راح نشوفوا les catégories d'extincteurs ولا نقولوا les types d'extincteurs selon le poids. عندنا 3 types. عندنا l'extincteur d'incendie mobile et portatif et fixe. Mobile, c'est un extincteur conçu pour être transporté et actionné manuellement et dont la masse totale est supérieure à 20 kg. هنا يكون عنده la masse نتاعه total فايت 20 kg. فايت ماشي 20 kg ولا فايت 20 kg supérieur à 20 kg. La masse de l'agent extincteur peut aller jusqu'à 150 kg. بيكون عندنا دي زوزين كبار اكسيتيرا مي جينيرالمون دو 50 كيلو. كنت تشوفوا من تروحوا ديروا لي ستاج ولا سوان جو سي با غادي انا ميم انا لي ماجوريتي ديكستنتور موبيل شفتهم دو 50 كيلو. alors l'extincteur d'incendie portatif est un extincteur qui est conçu pour être porté et utilisé à la main en ordre de marche et qui en ordre de marche a une masse inférieure. La masse نتاعه تكون inférieure ou égale à 20 kg. هنا l'extincteur mobile يكون عندنا supérieur à 20 kg. général la masse générale هنا la masse تاعه تكون إما 20 kg ولا قل من 20 kg. l'extincteur portatif اللي نصيبوهم معلقين اللي نيتيليزوهم حنايا نقدروا نرفدوهم. l'extincteur d'incendie fixe fonctionne selon le même principe que les précédents qui من هادو mais elle est déclenchée dans la plupart des cas automatiquement afin de protéger une zone ou une machine. هذا l'extincteur fixe اللي عنده la même كيما نقولوا la même utilisation mais هذا généralement يكون عندنا automatiquement يديكلونشا automatiquement. هذا فيكس نستعملوه بزاف في لي زون دارشيفر يجي معلق ولا يجي مفيكسي. تكون نشوفوا لي فوتو باش تفهموا مليح. alors ها هما لي فوتو. هذا اكستنتور موبيل هذا فيكس تاع CO2 وهذا هذا فيكس هذا موبيل وهذا بورتاتيف وهذا فيكس. هادو لي دو فيكس. هادو هنا باغ اكزومبل في يجوا حدا لي ماشين يجي فيهم غاز دو بريسيون ويجوا لا ديكلونشمون تاعهم تكون اوتوماتيكمون. هذا تاني اوتوماتيكمون بزاف. هذا التيب يجي في لي زون دارشيفر يجي معلق الفوق. هادو لي فوتو. كاين حاجه اوتر شوز هنايا عندنا اكستنتور اللي تشوفوه فيه كيما هكا داير. هادي معلم. هادو توجور يقولوا له الاكستنتور تاع CO2 تاع CO2 يجي سبيسيال لو تويون تاعه كيما هكا باسكو CO2 يجي فريمون بارد. دوغري تاعه تكون فايت سوبيريور à moins 15 ولا moins 20 ça dépend alors قادر يحرق. هادي متميز كيما هكا. الفو تاع واحد وين يشوف اكستنتور داير كيما هكا
يعرف باللي CO2 اوتوماتيكمون. maintenant راح نشوفوا لا ديستانس ديكستانكسيون. لا ديستانس تبدا من 1 جينيرالمون من 1 سبيسيفيكمون قادره تكون 0.5 من 1 حتى ل 4. CO2 لا ديستانس ديكستانكسيون تكون à partir من 0.5 à 1 متر. هذه CO2. الماء يكون من 2 متر حتى ل 3 متر. من بعد كاين عندنا لا بودر ولا لو بلس اديتيف، لو بولفيريزي بلس اديتيف باردون، يكون عندنا لا ديستانس ديكستانسيون من 3 بارتير دو 3 حتى ل 4. هذه تاني نورمالمون واحد يكون يعرفها سهله ماشي صعيبه. من 1 ل 4 من CO2 يكون عندها هو لا ديستانس تاعها هي صغيره، لا بود ولا الاو بولفيريزي بلس اديتيف لا ديستانس تاعها هي الكبيره، والماء يجي من 2 حتى 3 متر. هذه فريمون نيسيسير واحد اللي يفو يكون يعرفها على الاقل. الوغ مانتونون عندنا كيفاش نديرو نشوفوا لي زيكستانتور، المراقبه نتاعهم بالمعنى. عندنا سوا تكون باغ لي انسبكسيون ولا لا مانتونونس. لي انسبكسيون سون فولونتير تو لي 3 mois مي دو بريفيرونس تو لي mois. هي تكون لي انسبكسيون كل 3 شهور، مي من الاحسن يكون كل شهر. تاني يكون عندنا نفيريفوهم سوا كو لي زاباراي سون à la place prévue. نفيريفو الفو لو ريسبونسابل ميم لا شانسور ميم لانجينيور ميم سوبرفيزور لقى يشوف باللي لي زيكستانتور راهم في لي بلاص باينين. Ils sont parfaitement accessibles, bien visibles et en bon état. Vérifiez aussi le manomètre نتاعهم, etc. هذه اسمها les inspections. La maintenance, كاين d'autres choses. هي la maintenance doit être effectuée tous les ans. كل عام نديروا la maintenance تاعهم. mais قادرة تكون de préférence à chaque 2 mois ou 3 mois par une personne compétente. كاين دي sociétés كبار، كاين des usines pardon كبار دايرين في وسط لوزين كاين une zone spéciale تاع la maintenance. ça dépend على حسب السوسيتي ولوزين. راح نروحوا l'utilisation d'extincteur. كيفاش نيتيليزوه؟ عندنا لا ميثود المشهوره سموها باس PASS. هذه لا ميثود اللي متفقين عليها كاع. كنتو تدخلوا في جوجل غادي تصيبوا بزاف لي زيتاب اكسيتيرا، مي باس درت لكم باس علاش؟ باسكو هي اللي مشهوره، هي ملتي ناسيون. لما تروحوا يقول لكم ليوتيليزاسيون باس. هذه كاينه في النيبورش والاوشا في لي ليفر تاع لاش فري اش اس او. يقول لك باس اول حاجه يقول لك بول ذا بين، يعني اونليف لا غوبي هذيك كي المفتاح. بعدها قال يقول لك عندنا aim at the base of the fire. وجه الخرطوم نتاعك ولا الاكستنتور في لا باز تاع النار. بعد يقول لك squeeze the handle. squeeze يعني ضغطوا على هذاك لو بوانيي. ومن بعد يقول لك sweep from the side to side. sweep الفيرب en anglais هي كيما يقول لك sweep هو يقول لك وجه كي شغل هذيك لاكسيون اللي تدي وتروح، تدي وتجيب باردون الخرطوم. جوغ طول توجهوه اغوش ادروا. تنجموا تشوفوهم هادو في كوم دي فيديو باش تشوفوا مليح هذه لاكسيون سويب شا معناتها. الوغ d'autres consignes يقول لك vérifier que la classe d'extincteur est adaptée au feu. enlève la goupille كما قلناها هذه. percuter l'appareil c'est nécessaire. عندنا سي نيسيسير يكون عندنا لا بيركوسيون في لا بريسيون اوكسيليير كما يكون فيه كارتوش.
عقلوا عليها s'approcher de feu en se baisant afin d'éviter les flammes. il faut دائما ما ديروش وجهكم نيشان على في الفو، من الأحسن تمدوا ظهركم وشكم تبعدوه باسكو المناطق الحساسة. presser la poignée de commande et manœuvre le jet en visant la base des flammes. هذه باينة نروحو في la base directement des flammes. C'est tout simplement concernant l'utilisation. On a d'autres éléments نجمو نواجهو بهم l'incendie. عندنا هذا le poteau d'incendie beaucoup plus يجي في les intersections etc. يجي في les usines مفروغ منها. les ريا le robinet d'incendie armé. هذه لا فوتو نتاع لو مانومتر. لو مانومتر il faut دايما تشوفوه اشاك فوا تفوتوا على اكستنتور تشوفوا بلي راه هنا في لا زون فيغ، هنا لا بريسيون راها في الاراب. اذا كانت هنايا ستادير قادر يطردق عليكم، راها فايت له لا بريسيون فريمون دونجي. وين يكون هنايا ستادير بوتيتر يكون فيه فويت ومام تيتيليزوه ما غاديش يقلاه اون مانتونونس ويشوفوه les personnes اللي يكون عندهم خبرة bien sûr. maintenant نروحو la lutte contre l'incendie. هذه la lutte contre l'incendie بالعربية مواجهة الحرائق، كيفاش نقدروا نطفوا النار. كنتو تدخلوا في جوجل غتسيبوا beaucoup de méthodes, beaucoup des étapes plutôt ماشي méthode, beaucoup des étapes 18 étapes 20 étapes. alors هي généralement كاين 4 étapes. تاني في النيبوش كاتبين 4 étapes، في الأوشا كاتبين 4 étapes. أول شيء لا سوبريسيون دو كومبوستيبل اللي يقول لك باش نطفيو النار اللي قلنا نمحو المادة القابلة للاشتعال. La première méthode pour éteindre un feu consiste à supprimer le combustible. Par exemple, couper l'arrivée de gaz pour un feu de gaz, éloigner les objets inflammables d'une source de chaleur. La deuxième étape, nous dirons étouffer le feu. Étouffement par, bien sûr, étouffement par un agent extincteur. Éliminer ou bloquer l'arrivée d'oxygène. هنا نلعبوا على الكومبوستيبل، هنا نلعبوا على le carburant par un agent extinction approprié bien sûr. هنا refroidissement le feu par l'eau، اللي يدير refroidissement عندنا l'eau en baissant la température. Dernièrement, arrêter la chaîne de réaction par certains agents extinction comme la poudre et le halon gaz. هذه la chaîne de réaction قلنا التفاعل المتسلسل نجمو نوقفوها par certains agents extincteurs كيما la poudre عندها القدرة باش تحبس لنا التفاعل المتسلسل. alors la lutte contre l'incendie يقول لك باش نتغلبوا على حريق il faut نروحوا les 3 éléments تاع لو تريانغل. وهي لا هي سي فغي بصح بوكو بلوس نروحوا على لي 4 éléments نتاع لو بيراميد. ماشي لو نعاود نقولوا لو نهضروا على البيراميد. نحكوا دائما تاني على لا شين دو رياكسيون. من نحبسوها بيان سور قادره نحبسوا لو فو تاني. alors كما قلنا الاولى اما نلعبوا على لا سوبريسيون دو كومبوستيبل اللي هي بالعربيه نقولوا تجويع الحريق، نقلعوا الكومبوستيبل éloigner les objets inflammables ou la source de chaleur. étouffer le feu خنق الحريق c'est-à-dire on bloque l'arrivée d'oxygène. refroidissement نقولوا تبريد الحريق ولا نقولوا ايقاف التفاعل الكيميائي المتسلسل كما قلنا نقدروا نديروها بلا بودر. alors الحاجه التاليه كاين بزاف دي ريغل جينيرال. par exemple bien vérifier que la classe extincteur est adaptée au feu. دائما اللي قلنا نشوفوا ونفيريفو بيان اسكو عندنا هذا الاكستنتور ينجم يطفي لنا لو فو نتاعنا ولا سوا نديروا لا probabilité تاع يكون عندنا ديبيسيون دانسوندي اسكو الاكستنتور اللي راح حداه يقد يطفي لنا لو فو اللي غادي يصرا في البلاصه. intervenir le plus tôt possible avant la propagation. هذه حاجه نيسيسير. من نقولوا incendie un feu رانا نلعبوا على دي سكوند
الوغ من انترفيونوش من ما نديروش الانترفونسيون في لي بروميي سكوند غادي فريمون الحاله تزيد تاغراف، تكون عندنا فريمون الحريق في الساع يزيد. كنا في لاشين دو رياكسيون تكون فريمون في وقت صغير قادره يكون عندنا يتبدل من الفو حاجه كي والو يولي فريمون كبير. الوغ هنا رانا نلعبوا على دي سكوند. فيريفيي لو مانومتر هادي فريمون تاني نيسيسير. كل ما تفوتوا على اكستنتور شوفوا لو مانومتر بلي راه هنا في لا زون فيغ، راه في لا زون فيغ ماشي في لا زون روج اللي تكون ا غوش ولا ا دوات. اتاك لا باز دي فلام، توجور ناتاكو في لا باز دي فلام. كاين بوكو دي ريغل جينيرال نجمو تشوفوهم في جوجل ولا في دي ليفر فريمون نيسيسير وتنجمو تستفادوا منهم. Alors, merci beaucoup pour votre attention. إذا تعلمتوا وديتوا إذا ولو حاجة صغيرة avec grand plaisir. Fire safety هنا كملت. بون ما تحسيش بلو تاع نزيد لكم باسكو الحرائق كاين بزاف في الفاير سيفتي دي زانفورماسيون. انا عطيتكم واحد 70% لو 30% تنجمو تزيدو تشوفوهم باسكو كاين بزاف لو فو راه فريمون بروبليم كبير. الوغ راهم اشاك فوا يزيدوا يختاروا حاجه جديده. الوغ كاين بزاف دي زانفورماسيون تنجموا تزيدوهم، تنجموا تزيدوا تحوسوا عليهم. انا عطيتكم لا باز اللي تنجموا سوا تخدموا بها سوا تفهموا بها الفاير سيفتي وتبدو بها تفهموا الفاير سيفتي الحرائق etc. Alors merci و have a great evening و à la prochaine fois إن شاء الله.